Dear students, Assalamu alaikum. Today is 17th of June 2020. Our class is from 6th General English. Our topic is reusing the waste. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हमने इसी सबक को पढ़ा था, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती है, फिर हम उनको घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को कहते हैं रीयूजिंग द वेस्ट। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, कागज़ है, या शीशा जिसको कल्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। शीशे के टुकड़े जो होते हैं CULLET कल्ट। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से शीशे के टुकड़ों को दोबारा से मेल्ट किया जाता कारखानों में, तो फिर उसको और शीशे बनाए जाते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। Half the world's waste consists of paper. If we use recycled paper, we can save our forests, a rich and vital resource, crucial for environmental balance. Many countries have stopped importing newspaper pulp for their paper mills. Instead, they import waste paper and repulp it and then reuse it, not only for newspapers but also books, etc. Japan now makes half of its paper by recycling. Plastics, books, etc. Japan now makes half of its paper by recycling. Plastic scraps can be recycled and shaped into different objects. Though its recycling is not sampled, it is not impossible either. We can recycle plastic waste and make durable fencing and thus save timber. However, plastic products, particularly plastic bags, are not good for health. People throughout the world still use plastic bags, which are dangerous for one's health. तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो बच्चों, जहाँ तक हमारी इस दुनिया का ताल्लुक है, तो दुनिया में जितना भी वेस्ट, जितना भी ये फुजला, ये गंदगी जो पड़ती है, उसमें से आधा कागज़ होता है। क्या होता है? कागज़। लेकिन बच्चों, आप ये जानते हैं, कागज़ जो है, कागज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कागज़ को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट्स, यानी हम अपने जंगलात को बचा सकते हैं। जंगलात के जो पेड़ हैं उनको बचा सकते हैं। तो जंगलातों पर ही हमारी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। जंगलात ही हमारे माहौल में एनवायरनमेंटल बैलेंस यानी माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। तो जहाँ तक हमारी दुनिया का ताल्लुक है, many countries have stopped importing newspaper pulp for their paper mills. यानी बहुत सारे मुल्क दुनिया में आजकल ऐसे हैं जिन्होंने इस जंगलातों की इम्पोर्टेंस को, जंगलों की अहमियत को समझ लिया है। तो आज वो क्या करते हैं? पहले वो दूसरे मुल्कों से कागज़ के लिए मवाद इंपोर्ट करते थे, यानी अपने मुल्क में लाते थे। लेकिन आजकल वो अपने मुल्क में ही, यानी जो कागज़ के कारखाने हैं उनमें पुराना कागज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है? यानी सिर्फ वो उस कागज़ को अखबार छापने में ही दोबारा नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपकी जो ये किताब है, ये किताब भी दोबारा उसी कागज़ से बनाई जाती है। तो आजकल
ہمارا ایک ایشیا کا ملک ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جاپان. ہاں، آئلینڈ کنٹیننٹ ہے. تو جاپان دنیا کا آدھا سے زیادہ جو کاغذ ہوتا ہے وہ پرانا کاغذ استعمال کر کے آج کل ہاف آف اٹس پیپر بائی ریسائکلنگ، یعنی جتنا ان کو سال میں کاغذ استعمال کرنا پڑتا اس کا آدھا وہ پرانے کاغذ سے ہی مان لو بناتے ہیں. تو اس کے علاوہ پلاسٹک آپ نے دیکھا ہوگا. تو پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں پلاسٹک کے ٹوٹے پھوٹے برتن، ہاں ہمارے ہاں وہ پھیری والے جمع کر کے لے جاتے ہیں. تو پلاسٹک کو بھی پھر دوبارہ دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. اگرچہ پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کرنا، نئی شکل دینا یا کوئی دوسری چیز بنانا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. تو یعنی پلاسٹک کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہاں ہمارے ہاں پھیری والے آتے ہیں، وہ ترپال بیچنے کے لیے لاتے ہیں. تو وہ ترپال اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ریاست کا، ہماری وادی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اننت ناگ، وہاں پہ یعنی وہ ترپال وغیرہ بنائے جاتے ہیں. تو وہ بھی پلاسٹک کے پرانے ٹکڑوں سے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کھڑکیاں دروازے ہوتے ہیں، ان میں لکڑی کے تختے وہ استعمال ہوتے تھے، لیکن آج کل ان میں پرانے پلاسٹک سے بنائے ہوئے شیٹ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہماری جنگلوں کی لکڑی ہوتی ہے، پیڑ ہوتے، وہ کاٹنے سے بچ جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ.